आदाब। आज फिर उर्दू के हवाले से हम मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। आज हम ये देखना चाहेंगे कि उर्दू जो हिंदुस्तान ही की ज़बान मानी गई है, हिंदुस्तानी में पली बढ़ी है और फली फूली है, इसके अलावा उर्दू तमाम गैर ममालिक में भी, दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी आबादी मौजूद है जो कि उर्दू को जानती है, उर्दू को न सिर्फ बोलती है बल्कि उर्दू को समझती है। लेकिन ख़ुद हिंदुस्तान में उर्दू का आज क्या स्टेटस है, अगर हम ये देखना चाहें तो हम पाते हैं कि एक तो ये कि हिंदुस्तान में जो सरकारी ज़बानें हैं उनमें उर्दू ज़बान भी शामिल है। दूसरा ये कि मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में जो 5 सरकारी ज़बानें हैं उनमें उर्दू सरकारी ज़बान के तौर पर शामिल है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि किन हिस्सों में, मुल्क के किन हिस्सों में उर्दू बोली जा रही है या बोलने वाले लोग हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ कम से कम 2 ऐसे सूबे हैं जहां ज़बानों के हवाले से अगर हम देखेंगे तो उर्दू बोलने वालों की तादाद सिर्फ 5वें नंबर पर ही मिल जाती है। ये 2 सूबे हैं गोवा और गुजरात। यहाँ पर ज़ाहिर है गुजराती भी है और भी दूसरी ज़बानें हैं, लेकिन ये कि 5वें नंबर पर वो तादाद है जो उर्दू बोलने वालों की है। अब अगर हम और सूबों की तरफ देखेंगे तो हम पाते हैं कि ऐसे सूबे भी हैं जहाँ ज़बानों के हवाले से महज 4थे नंबर पर उर्दू बोलने वालों की तादाद मौजूद है। मिसाल के तौर पर झारखंड है, सिक्किम है, या फिर ये कि तमिलनाडु है और मगरबी बंगाल है। यहाँ पर उर्दू बोलने वालों की तादाद 4थे नंबर पर है। और भी सूबे हैं जहाँ इनसे भी ज़्यादा लोग उर्दू समझते हैं, जानते हैं, बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं उर्दू का। और ये ज़ाहिर है कि ये तादाद इतनी बड़ी है कि सूबे के लिहाज से इनकी तादाद 3रे नंबर पर आती है। अब मिसाल के तौर पर बिहार है, चंडीगढ़ है, खुद दिल्ली है जो हमारे मुल्क का कैपिटल है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के हिस्सों में भी उर्दू जानने वालों की और बोलने वालों की वो तादाद है जो ज़बानों के हवाले से अपने सूबे में महज 3रे नंबर पर आती है। तो कुल मिलाकर साहब हम ये पाते हैं कि उर्दू एक बड़े दायरे में उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है, उर्दू के जानने वाले मौजूद हैं, लिखने पढ़ने वाले मौजूद हैं। कुछ सूबे ऐसे भी हैं जिनकी तादाद हम 5 तक भी गिन सकते हैं जहां उर्दू बोलने वाले और जानने वालों की तादाद महज 2रे नंबर पर है। तो अगर हम इन 5 सूबों को देखें तो इनमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश के हिस्सा रहा कभी, वहाँ पर भी उर्दू जानने वाले मौजूद हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके साथ उर्दू के तालीमी इदारे जुड़े हुए हैं। अगर हमने उत्तर प्रदेश के नाम लिया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खाका और नाम हमारे जहन में आ जाता है। इससे पहले हमने दिल्ली का जिक्र किया था। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और उर्दू के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ न सिर्फ उर्दू पढ़ाई जा रही है बल्कि उर्दू के लिए पीएचडी तक के कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज और पीएचडी तक के कोर्सेज मौजूद हैं। दिल्ली में ही इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो फासलाती निज़ाम के ज़रिए तालीम दे रही है और मुल्क के बाहर भी जिसके तालिब इल्म मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी में उर्दू को अब मास्टर डिग्री के साथ साथ पीएचडी के तक, पीएचडी के की पढ़ाई तक तालीम दी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी तादाद है उर्दू की। इतनी बड़ी तादाद हिंदुस्तान में किस तरह आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि दूसरे साइंस की ईजादात के ज़रिए हमारी मसरूफियात दूसरी बन गई हैं और हमारे कम्युनिकेशन के मीन्स बढ़ गए हैं, उसके बावजूद हमारी ज़बान फल रही है, फूल रही है और हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद इस ज़बान को बोलने वालों की है। अगर इस पर हम गौर कर रहे हैं तो इससे पहले हम ये बातचीत कर चुके हैं कि अगर किसी ज़बान की छोटी इकाई
اس کے حرف ہوتے ہیں، اردو میں حرف، ہندی میں اگر ہم کہیں گے تو اکشر، انگریزی میں کہیں گے تو لیٹرز۔ مثال کے طور پر غین ایک حرف ہے اردو کا، ظاہر ہے جب ہم غین سے بنے ہوئے لفظ بولیں گے تو اس میں ہمیں غین کی آواز بھی نکالنا ہوگی، کیونکہ حرف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ اور غین سے اب جو اگر لفظ ہم جو عام طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں، نان اردو والے بھی وہ لفظ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا غور کرنا، یا ہم نے کہا غین سے غائب، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے، یا غین سے ہم نے کہا غریب، ہمارے ملک میں غربت کتنی ہے، غریبوں کی تعداد کتنی ہے، تو یہ یہاں سب جگہ غین آ رہا ہے۔ ہندی میں ہم گا میں بندی لگا کر کام چلا لیتے ہیں، لیکن ہمیں غین کی آواز نہیں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ انگریزی میں بھی ہم جی کے ساتھ ایچ لگا کر غین کی آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں صحیح پروناؤنس کرنا ہے، صحیح آواز نکالنی ہے، تو ہمیں غین ہی سیکھنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، اور وہ آواز، وہ ساؤنڈ نکالنا پڑے گا ان لفظوں میں جن میں غین حرف آ رہا ہے۔ اور اردو کے کچھ اور حرف بھی ایسے کئی ہیں، لیکن مثال کے طور پر قاف ہے، اب قاف سے قسم، قاف سے قریب، اب یہ سب وہ لفظ ہیں کہ اگر ہم قاف کہنا نہیں سیکھیں گے تو ہم، کیونکہ یہ ہمیں ہندی میں بھی نہیں ملتا ہے، یہ ہمیں انگریزی میں بھی یہ لفظ نہیں ملتا ہے، تو ہم اردو کا ساؤنڈ نکالنے میں کمزور دکھتے ہیں۔ اور اسی لیے اردو کو بہتر مانا جاتا ہے اگر جو اردو سیکھتا ہے، اور خاص کر کمیونیکیشن، ماس کمیونیکیشن کے جو میڈیم ہیں ان میں اردو کو اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ پرنٹ میڈیم کی ہم نے بات کی ہے، لیکن ریڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ وہاں اردو زبان کی اہمیت ہے، ٹی وی میں اہمیت ہے، یہاں تک کہ فلموں میں اردو استعمال ہو رہی ہے، چاہے وہ فلمی مکالمے ہوں یعنی ڈائلاگ ہوں، یا فلمی گیت ہوں، ان میں بھی اردو کے استعمال کے بغیر کام نہیں چل پاتا ہے، خاص کر ہمارے ہندوستان میں۔ حالانکہ اردو کا دائرہ ہندوستان سے باہر بھی پھیلا ہوا ہے، یہ بھی ہم کہہ چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم پاتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سرکاری طور پر اردو اکیڈمیز چل رہی ہیں، یہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ خود اردو میں وہ طاقت ہے، وہ مثالیں ہیں کہ اگر ہم ایک اردو کا دائرہ بنائیں تو اردو میں ایک کلچر، ایک تہذیب ہمیں نظر آتی ہے۔ ہر زبان کے دو حصے ہوتے ہیں، نثر اور نظم، پروز اینڈ پوئٹری۔ اسی طریقے سے اردو کی نثر بھی اتنی ہی مضبوط ہے، اور اس کی ہمیں جو ہسٹری ملتی ہے، اردو کی تاریخ، اس میں بھی ہمیں اردو نثر بہت مضبوط طریقے سے نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر غالب کی خط نگاری اپنے آپ میں ایک مثال آج تک بنی ہوئی ہے۔ اردو میں سفر نامے لکھے گئے، اس کے علاوہ اردو میں جو مضامین لکھے جاتے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن یہ کہ اردو کے جو اصناف میں ناول ہے یا پھر داستانیں اب کم لکھی جا رہی ہیں، لیکن وہ صنف بھی رہی۔ اردو شاعری کا جو حصہ ہے وہ اپنے آپ میں بہت مشہور ہے، اور آج بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں مشاعروں کا اہتمام ہوتا ہے، بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے قصبوں تک میں اردو شاعری کو سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک فلموں میں اردو کا خاص استعمال ہے، اور اسی لیے اردو جو ہے ہمیں فلمی گیتوں میں بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اردو ایک ہندوستان میں خاص کر بڑے تعداد میں، بڑے دائرے میں اردو کا استعمال کرنے والے، اردو کو جاننے والے، بولنے والے، پہچاننے والے موجود ہیں، اردو کو برتنے والے موجود ہیں۔ اور اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے سرکاری کوششوں کے بعد کہ ہم اردو کو قائم رکھیں۔ ایک طرف ہم ضرور اشارہ کرنا چاہیں گے، اب ماس کمیونیکیشن کے مینس خاص کر انٹرنیٹ آ جانے کے بعد میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم اردو کے اور وہ حصے دیکھ سکتے ہیں، یا اگر وہ پہلے سے موجود ہے تو ان کو ہم مضبوطی سے اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 لینگویج فارمولا بھی ایک سامنے آتا ہے۔ آپ اردو کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری زبان بھی سیکھیں تو آپ خود بخود ایک مضبوط پرسنالٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ آپ 2 کلچر، 2 زبانوں کو جاننے والے ہوں گے، اور اردو کو اس زبان کے بیچ پہنچائیں گے اور اس زبان کو اردو میں لے کر آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ اردو کو فروغ دینے کا ایک طریقہ ہوگا۔
थोड़ा सा टेक्निकली उर्दू को टाइप करना, लिखना, उर्दू की PDF फाइल बनाना, ये सब जो काम है ये उर्दू जानने वाले इसको अगर फौरी तौर पर सीखें और इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा तेज़ी और तरक्की के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं और उर्दू को ज़्यादा लोगों तक उसी तरीक़े से बल्कि उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ हम लोगों तक दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा भी है लेकिन एक चैलेंज भी है। तो उम्मीद है कि इस जानकारी से हम लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिला होगा और हमारी हिम्मत बढ़ रही है कि यकीनन उर्दू अभी हमारे मुल्क में कम से कम मौजूद है और हम ये कोशिश कर सकते हैं जो दूसरे कम्युनिकेशन के ज़राए हमारे सामने आए हैं उनको सीख कर, उनको बरत कर हम मज़ीद उर्दू को तरक्की और फ़रोग़ दे सकते हैं। सरकारी इदारों और सरकारी कोशिशों के बावजूद और उसके साथ मिलाकर हम उर्दू को और आगे बढ़ा सकते हैं। आज की बातचीत में इतना ही। किसी और एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।